अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग विद अलीशा यूट्यूब चैनल। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे तैयार किए हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्रिस्पी मज़ेदार गोलगप्पे बनाना चाहते हैं, मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो इसी तरीके से आपके मज़ेदार गोलगप्पे तैयार होंगे। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन चटनी तैयार कर लेंगे, जिसको हम तीखी चटनी बोलते हैं। हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे, अब हम इसमें 4 अदद हरी मिर्च और 1 जवा लहसुन का ऐड करेंगे। वन टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून हम विनेगर ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून हम इमली का पल्प यूज करेंगे, थोड़े से हम इसमें स्पाइसेस ऐड करें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, ये सब चीज़ हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्रीन चटनी तैयार होगी, अभी हम इसको निकाल लेंगे। इसी में हम दूसरी चटनी भी तैयार कर लेंगे। ये मैंने इमली ली थी, जिसके मैंने बीज निकाल के गूदा अलग कर लिए, ये अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे, अभी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इमली चटनी तैयार हो गई, अब हम इसको निकालेंगे। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। हम ठंडा पानी यूज़ करेंगे। ग्रीन चटनी में भी हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। दोनों चटनी हमारी तैयार हो गई हैं। दोनों को हम अच्छी तरीके से हिला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटनियाँ तैयार हो गई हैं। गोलगप्पों के लिए डो तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने सूजी ली है, थ्री टेबलस्पून अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, क्वार्टर टेबलस्पून हम सोडा ऐड करेंगे, अब हम इसमें क्वार्टर टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हम ये 1 गिलास मैंने नीम गरम पानी लिए, इसको अभी हम गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे। इसमें नीम गरम पानी यूज़ होता है, ठंडा पानी से हम नहीं गूंदेंगे, नहीं तो हमारी गोलगप्पे ढीले बनेंगे। अगर हमने नीम गरम पानी से गूंदा तो गोलगप्पे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो तैयार कर लेते हैं। हम हाथों की मदद से करते हैं। हमने सेक्सी डो बनानी है। डो तैयार हो गई है। अभी हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। गोलगप्पों के लिए चने तैयार कर लेते हैं। 1 पाव चने लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के। अभी हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
تھوڑی سی ہم اس میں املی کی چٹنی ڈالیں گے تاکہ اس میں اچھا سا ٹیسٹ آ جائے. چنے تیار ہو گئے. ڈو کو لیں گے, اس کے اوپر تھوڑا سا میدے کا ڈسٹ کریں گے اور اس کو بیل لیں گے. ڈو ہم نے بیل لیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنی پتلی بیلی ہے. ہم نے بالکل پتلی سی اس کو بیلنا ہے. اس کی تھکنس ہم نے زیادہ نہیں رکھنی, بالکل ہم نے پتلی سی بیلنی ہے. میں نے یہ ڈھکن لیے, ڈھکن کی مدد سے میں کاٹ رہی ہوں. جو آپ سائز رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. ڈھکن کی مدد سے ہم سب کاٹ لیتے ہیں. سائڈوں سے ہم یہ نکال لیں گے. ابھی مین سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے ہم اس کو گول گپوں کو فرائی کریں گے. جو نیچے والی سائڈ ہوگی وہ نیچے ہی ہم نے نیچے ڈال کے فرائی کرنے. اگر ہم نے نیچے والی سائڈ اوپر ڈالیں گے تو اچھے طریقے سے کرسپی نہیں ہوں گی. جو خشک سائڈ ہے وہ اوپر آئے گی اور جو گیلی سائڈ ہے وہ نیچے آئے گی. اس طریقے سے ہم فرائی کریں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے ڈال رہی ہوں. جو نیچے والی سائڈ تھی ہم وہ نیچے ڈال رہے ہیں, خشک سائڈ اوپر ہے. کتنے اچھے طریقے سے پھول گیا. آپ اسی طریقے سے ہم سب فرائی کر لیں گے. گول گپے سارے تیار ہو گئے. ابھی ہم اس کے اندر فلنگ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار گول گپے تیار ہوئے ہیں. اس ریسیپی کو اپنے گھر میں لازمی ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.